चलो आगाज करते हैं उसी के नाम से, जो रंग बनता है परों में तितलियों के, जो फूलों में खुशबुओं का साहिबान आबाद करता है, गुलों की कोक में शहद के खैमे लगाता है, जिसकी रहमत हर खता को ढांप लेती है, जो खुश लबों पर भी दुआ रख देती है। अहसनुल खलक, सबसे बेहतरीन मखलूक में से, अकमलुल खलक, सबसे मुकम्मल अखलाक में से, व अजमलुल खलक व खैरुल खलक। मुस्तफा मुस्तफा मंबाउल सफा सय्यिदुल अंबिया। I learned Tajweed and Arabic also here. في قلبي دوما يغم सच्चाई, नरमी, अच्छे अखलाक और सब्र जैसे हैं मुसाफ। آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. حين تنالي من رب الرضوان، ويقال لك ارقي أعلى جنان، في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواحد. जिनको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा, अच्छा जी, आपको बहुत अच्छा लगा। منايا، وبختم كتابك أرقى.